کہ میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، واہ واہ اللہ، میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، نہیں 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 او میں اللہ اللہ کہ تو سونا تے رج کے سونا سونا جویں سویرا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں، تو سونا تے رج کے سونا سونا جویں سویرا میں کو جاتے بہت کو جا جویں اندھیرا، میں سردار تے کوج لکاواں، میں سردار تے کوج لکاواں، ہر کوئی کوج لکاوے پر تو سونا کیوں لک 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 بیٹھے، اے گل سمجھ نہ آوے، اے گل سمجھ نہ آوے، میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ کملی والے لکھاں غلام تیرے کردے ہوئے لاہوت دا سیر ویکھے، میں کچھ بھی نہیں، کملی والے لکھاں غلام تیرے کردے ہوئے لاہوت دا سیر ویکھے، تیرے پاک دربار دی ول شاہ متھا ٹیک دے حرم تے دیر ویکھے، تیرے پاک تحلیل تے نبی مرسل چولی اج کے منگ دے خیر دیکھے، سدراحت سردار فرشتیاں دی او تیرے عرش عظیم تے پیر ویکھے، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں، آپ کے بارے میں تو نہیں، آپ کی طرف سے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں، میں قسم قرآن مجید دیے میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، میں کچھ ہو کے مرا تے کچھ بھی نہیں، دولت حسن تے باغ بہار سارا صدقہ سونے دا کرو تے کچھ بھی نہیں، او دی ڈاچی دے قدماں تے سر اپنا میں سجدہ سمجھ کے تراں تے کچھ بھی نہیں، سردار او دے آسان نہیں دے سکتے، میں جت جت کے ہراتے کچھ بھی نہیں، واہ واہ ہاں جی، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، میں کچھ ہو کے مرا تے کچھ بھی نہیں، دولت حسن تے باغ بہار سارا صدقہ سونے تو کراں تے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، او دی ڈاچی دے کھرے تے سر اپنا میں سجدہ سمجھ کے تراں تے کچھ بھی نہیں، سردار او دے آسان نہیں لے سکتے، میں جت 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 کے ہراتے کچھ بھی نہیں، میں جت جت کے ہراتے کچھ بھی نہیں، تو مکہ شہر شان والا، اس شعر میں یہ عرض کیا ہے کہ ہم مدینہ پاک کو اتنی ترجیح کیوں دیتے ہیں، عالم دین بیٹھے ہیں کہ مکہ شہر شان والا شان والا شان والا، کیوں کہ سانو اتھوں کعبہ لبا، مکہ شہر شان والا
सानू उथों काबा लब्बा ते अकलां वाले उथे ही साडे इश्क नू मारन थब्बा। ओ अकलां वाले ओ अकलां वाले ओ अकलां वाले उथे भी साडे इश्क नू मारन थब्बा। ओ आखण मचियो अगां ना जायो ना जायो, ओ आखण मचियो अगां न जायो, क्योंकि इथे मुक गया सज्जा खब्बा। सरदार मदीने जद पहुंचे ओ सानू काबे वाला लबा। सुभान अल्लाह। हज़रात ये जो आप कर रहे हैं ये इश्क है, ये अकल का काम नहीं है। हुक्म अकल दा रखनी नजर नीवी, इश्क आप दा वेखना चाहिदा। हुक्म अकल दा रखनी नजर नीवी, इश्क आख दा वेखना चाहिदा। अकल रोक दिए पर इश्क आखे मथा यार नू टेकना चाहिदा। मथा यार नू टेकना चाहिदा। अकल आखदी झुके नू सांभ के रख, सांभ के रख, सांभ के रख। अकल आखदी झुके नू सांभ के रख, अपना आप समेटना चाहिदा है। इश्क आखदा झुके नू की करना, ओ झुका बाल के सेकना चाहिदा है। झुका बाल के सेकना चाहिदा है। अल्लाह अल्लाह। ते मैं कुछ भी नहीं 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 ओ मैं कुछ भी नहीं। मैं एक कख सी कखों तो बहुत हौला, तेरे कर्म साइया मैनू लख कीता मैं कुछ भी नहीं। तेरे कर्म साइया मैनू लख कीता, तू ते लख कीता, पर मैं लख बन के तेरे वास्ते कदी ना कख कीता। ओ बड़े जिगरिया वालिया मेहरबाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। बड़े जिगरिया वालिया मेहरबाना, तू अपने कर्म तो मैनू नहीं वख कीता। इंज दे कोई सरदार भी नहीं करदा, हो जिवें तू मस्कीना दा पख कीता, जिवें तू मस्कीना दा पख कीता।